Di pa sir, tapos to. Kulang pa yung mga materials ko sa vlogging. Relax lang po. Tutur natin yung head mo. Ayan. I-bend natin yung konti. Bigay mo sa akin. Ayan, bigay mo siya. Sige, tulog. Ayan, relax mo lang ito. Relax lang siya. Relax. Inhale malalim. Yung low. Relax lang. Okay, so. Okay ka lang. Lang. Sige, sit body. Okay. 100% ka sir. Bend your. Relax mo ito. Hindi malalim. Yung go. Yung konti. Relax ang shoulder. Then, lumbar roll. Relax mo lang din po ito. Yan. Relax mo na siya. Shake na. Inhale malalim. Then blow. Inhale. Then blow. Relax na ito yung shoulder. Hindi ka malalaglag dito. Ito, relax ang shoulder. Inhale malalim. Then long breath. Blow. Relax lang. Sige, inhale malalim. Then blow. Meron? Oh. Sige. Higa ka mo. Okay lang. Sarap. Inhale malalim. Then blow. Relax lang po. Isa pa. Then sako. Kabila. Ay. Tagilid din. Akin yung ulo mo. Sige, relax ka. Ngayon malalim. Limbo. Relax na. Inhale. Limbo. Relax na. Relax na. Inhale. Limbo. Relax na. Inhale malalim. Limbo. Inhale. Limbo. Wala. Kumusta? Sige. Nandun na naman. Oh. Relax lang. Relax lang. Ano panigas kasi itong braso. Matitigas yung katawan. Relax lang. Bigay mo lang sa akin. Inhale malalim. Yun bro. Yun. Sure mo. Then, mati-compress natin yung likod mo. Yan. Relax lang. Lambutan mo lang ito. Yan. Nakagayan na dyan. Relax lang ito. Ito yung may problema mo, no? Relax lang ito. Inhale mo lang. Nimlo. Relax lang. Inhale. Nimlo. Meron, wala. Wala. Inhale. First, treatment natin. Mga ilang araw na. Hindi naman sir araw. Sir, after 2 weeks, to 1 month, pwede yan. Wow. Ate sir, compress natin yung likod mo. Kailangan mo dito, relax na yung katawan mo. Naka-drop lang yung shoulder, no? Hindi nakapanigas. Then, naka-relax lang din yung muscle ng leeg. Yan. Ang buga ng hinga sa ilong, hindi sa bibig. Inhale malalim. Limlo. Yan, relax lang siya.
Sige, inhale ulit. Then blow. Drop your shoulder, relax lang. Meron? May nahila? O, sa likod. Okay, sige sir. Success yan. Relax lang. Yan. Okay. Tingala. Check natin. Okay, relax mo. Positive pa din yan. Cervical 2. Check natin yung mobility. Relax mo lang. Okay. Okay. Check natin. Relax lang. Dami. Okay ka lang sir. Okay, good. Oh. Okay lang, wala. Sige sir, upo ka. Tingnan mo lang. Then exhale. Sige, inhale. Then blow. Relax lang. Tingnan ka dito. Okay naman. Okay din. Tapos dito. Okay. Relax mo to. Basta mas na-extreme siya ngayon. Kabila. Parang walang sakit. Taas dito. Lambot-lambot na yung mga muscle. Nainom ka ng warm water, sir. Sige, sir. Kumusta, sir, yung, yung bone setting alignment po natin? Okay naman. Okay. Maluwag na sa kwan. Likod. Opo. Tapos yung kwan ito, medyo hindi na masakit. Okay, sir. Tapos yung paghinga, medyo Mas lumawag ayos siya. din. Okay, sir. Good. Yeah. Sige po, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you din, boss. Okay po. Thank you po.